আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে ধর্ণা বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বিজেপি। বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি মাদারিহাট বিডিও অফিসের সামনেও অবস্থান বিক্ষোভে বসল বিজেপি নেতাকর্মীরা। বুধবার সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন বিজেপি নেতাকর্মীরা। মাদারিহাটে অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত রয়েছেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। पुलिस को सूर्यास्त के बाद में वहां पर उसको पोस्टमार्टम कराना पड़ा, उसके बाद उसको जल्दीबाजी में जलाना पड़ा। कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ था, इसीलिए छुपाने के लिए सरकार अभी भी प्रयास कर रही है। हम लोगों ने देखा शैलेंद्र ने कहा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री विधानसभा में एक बिल लेकर के आया कि जो भी ये काम करेगा उसको फांसी की सजा दिया जाएगा। तो हम यहाँ से मुख्यमंत्री को प्रश्न पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो पर हासखाली में जो घटना हुआ, आपने विधानसभा में क्यों बिल लेके नहीं आया? पार्क स्ट्रीट में जो घटना घटा उसको लेकर के आपने क्यों बिल लेकर के नहीं आया? कामधुनी में जो घटना घटा आपने क्यों बिल लेके नहीं आया? यहीं पर खैरबाड़ी में एक मुंडा महिला का यहाँ पर फॉरेस्ट में रेप होके मर्डर हुआ, उसके लिए क्यों बिल लेके नहीं आया? बीरपड़ा बगान में भाटा लाइन में घटना घटा, उसके लिए क्यों बिल लेके नहीं आया? आप नांगदला में जो घटना घटा उसमें तो आप बिल लेके नहीं आया। तो ये बिल ला करके आप क्या बताना चाहती है कि आप ये बड़ा जो माथा है, जो बड़े लोग इससे जुड़े हुए हैं उसके आप बचाना चाहती है। आप पश्चिम बंगाल के लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहती है, लेकिन ये ज्यादा दिख चलने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, কারণ বক্তা অনেকেই আছে, অনেক কিছু বলেছে। এই বলে আমার ছোট্ট বক্তব্য আমি এখানে শেষ করবো। জানি না ইদানিং অত্র ব্লকে আমাদের প্রশাসিকা মাইনরিটি উইন্ডোর ঘর এসেছিল 1 লাখ দিতে আসছি। আমরা অবস্থান করছি, কথা দিল ঠিক আছে আপনারা 5 জন 5টি নাম দেন, আমি জেলার সঙ্গে কথা বলছি। সেই মিথ্যুক ভিডিও কথা দিল, তারপরে দিন পাল্টে খেয়ে বললো কি ভাববো, আপনারা কি ভাববেন, জনগণ কি ভাববেন? যারা মানলো তারাই আবার পোস্টমর্টম করলো। অ্যাকশন প্ল্যান হয়, আরে কাজ করার কথা আমাদের সদস্যগুলোর যে অ্যাকশন প্ল্যান, কোথায় কি কাজ হবে সেই অ্যাকশন প্ল্যানের নামগুলো তো দিবে না। এর পোস্টমর্টমটা, এর যেটা পোস্টমর্টম করার কথা সেটা আমার অন্য কলেজে প্রত্যাহার করে দিল। সারাদিন কি দরকার ছিল রাত্রের মধ্যে পিডব্লিউডি দিয়ে টেন্ডার করে যেখানে রক্তগুলো ধোয়া ছিল, রক্ত কি ভাববো, আপনারা কি ভাববেন, জনগণ কি ভাববেন? যারা মানলো তারাই আবার পোস্টমর্টম করলো। আমরা অবস্থান করছি, কথা দিল ঠিক আছে আপনারা 5 জন 5টি নাম দেন, আমি জেলার সঙ্গে কথা বলছি। সেই মিথ্যুক ভিডিও কথা দিল, তারপরে দিন পাল্টে খেয়ে বললো